Salam alaikum wa rahmatullah, معكم ريان تونسي étudiant de médecine نقرا في المغرب. واليوم باش نخدموا ان كور اللي هو موجه لجميع الشعب سنه ثانيه بكالوريا بالمغرب، اللي هو يحكي على ديبول ار سي. في الكور هذا اللي باش نعملوه في لي فيديو اللي باش نعملوهم اليوم باش نعملوا ان بيتي un petit rappel نتاع le condensateur و un petit rappel sur tous les dipôles en général. Donc يلا بينا. Donc, أول حاجة شنو هو un condensateur? Qu'est-ce que c'est un condensateur? Le condensateur c'est un dipôle. Donc أنا كي نقول un dipôle كاينين deux types de dipôles. كاين un dipôle نسميوه un dipôle récepteur وكاين les dipôles اللي هما des dipôles générateurs. Le condensateur c'est un dipôle qui est récepteur. Donc قبل ما نشوفوا la définition ديال un condensateur, le symbole d'un condensateur et le rôle ديال هاد le condensateur خاصنا نعرفوا نفرقوا ما بين un dipôle récepteur et un dipôle générateur. في les dipôles récepteurs, donc نعطيكم par exemple un dipôle récepteur كتعرفوه كاملين اللي هي la lampe. Par exemple le moteur, par exemple le diode. كي نجي نشوفو الديود دونك بيان سور اي واحد عارف الديود لو كورون دايما كيتبع هاد لو فلاش. دونك عندنا زادا لو ريزيستور. كي نقولوا لو ريزيستور معروف بلا ريزيستانس واليونيتي ديال لا ريزيستانس ديالو هي لا. و bien sûr خاصك تعرف la loi d'Ohm aux bornes du résisteur اللي كتقول لي انه UR est égal à R fois I. Donc UR كنحسبوها en volt, le R اللي هي la résistance كنحسبوها en ohm et I هي l'intensité كنحسبوها en ampère. Donc هادو هما les dipôles récepteurs. عندنا زادا le dipôle récepteur ديالنا اللي غنشوفوه اللي هو le condensateur. دابا نشوفوا شنو هما les dipôles générateurs. عندنا اكثر ديبول جينيراتور كنعرفوه كاملين هو اللي عنده هاد لو سامبول ديما لانتنسيتي اي. دونك هذا هو لو كورون اي ولا تونسيون او بورن دو جينيراتور دونك دائما كتبع لو ميم فلاش ديال لانتنسيتي اي، على عكس لي ديبول ريسبتور كاملين. اذا لانتنسيتي اي ماشيه في واحد لو سونس، لا تونسيون او بورن ديال n'importe quel récepteur كتمشي في لو سونس كونترير، كتمشي عكس لو سونس ديال لو كورون. دونك E في وسط لو جينيراتور دونك شنو كتعني لا فورس الكتروموتريس اف او ام. دونك هذا هو لي جينيراتور. عندنا دونك هنا ما نحبش ندخل لكم في لي ديتاي خاطر سا سير ريان. عندنا دي جينيراتور كيكون في وسطهم اون ريزيستانس وعندنا دي جينيراتور ما كاينش ما عندهمش لا ريزيستانس. لورسكون ان جينيراتور كيكون ما عندوش لا ريزيستانس كنسميوه ان جينيراتور ايديال. La majorité des exercices اللي كتخدموهم ici au Maroc كنخدمو sur des générateurs idéaux ما عندهمش une résistance. هذاك علاش كنقولوا générateur idéal. وكاينين deux types de générateurs idéal. Le générateur idéal اللي كتستعملوه بزاف في les exercices هو le générateur اللي كتكون عندي la tension ديالو elle est constante. نسميوه un générateur idéal de tension. Donc كتكون عندنا هاد هو لو سامبول ديالو U elle est constante et puisque هو كيعطينا une tension qui est constante l'intensité I غتكون معاكسة غتكون variable. L'autre type de générateur c'est يقدر يجيكم في les exercices كيكون لكن قليل فين ما يجي في les exercices c'est le générateur idéal de courant. Le fait que c'est un générateur idéal de courant هاد هو le symbole ديالو. I كتكون constante, l'intensité كتكون constante. Puisque l'intensité elle est constante, donc la tension elle va être variable. وهنا بغيت نعطيكم واحد لا remarque avant ما نمشي نعطيكم la définition ديال le condensateur. هاد la remarque كتقول لي انه l'intensité du courant si elle est constante غنرسموها I majuscule. Et si l'intensité du courant elle est variable غنرسموها petit i donc I minuscule ou bien غنرسموها I de t. Donc d'abord, c'est avec l'introduction des différents types de dipôles, les dipôles générateurs et les dipôles récepteurs. D'abord, on voit la définition d'un condensateur. قبل ما نشوفوا la définition, خاصنا نشوفوا le symbole. نرسموا هاد هو le symbole. Le condensateur عنده جوج ديال les armatures. Une armature, مثلا نسميوها QA, elle est chargée positivement. L'autre armature QB, elle est chargée négativement. Mais bien les deux armatures عندنا un isolant, c'est l'isolant diélectrique. كنسميو هاد l'isolant كيتسمى le diélectrique. Donc شنو هي la définition ديال le condensateur؟ غير كنشوف le symbole ديال le condensateur نقدر نعطي la définition.
À travers le symbole, نقدر نقول إنه le condensateur, donc كنشوف ici, c'est un dipôle électrique. Donc le dipôle électrique élémentaire, il est constitué par deux conducteurs. Il y a le conducteur lourd positivement chargé, le conducteur الثاني négativement chargé. Les deux conducteurs, ils sont appelés des armatures qui sont séparées par un isolant appelé le diélectrique. Donc, en résumé, le condensateur est un dipôle électrique élémentaire constitué de deux conducteurs appelés armatures séparés par un isolant appelé le diélectrique. Quel est le rôle d'un condensateur? Le condensateur, par la batterie du téléphone. Quand elle va être chargée et après elle va se décharger. Mais le cas de charger, l'énergie et après elle va faire sortir cette énergie. Donc la propriété cruciale, la propriété du condensateur, il y a le pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ses armatures. Nous يقدر يستوكي des charges, les charges électriques et qui sont opposées. L'armature elle est chargée positivement, l'autre elle est chargée négativement. Donc le rôle principal de le condensateur est pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ces armatures. QA égale moins QB.